नमस्कार बंधुरा श्रीमयी एस्ट्रोलजिकल टिप्स चैनेले तुम्हारे आबार स्वागत जानाচ্ছি। कृष्णमूर्ति पद्धति अनुयायी एक विशेष रोग जेटिर नाम हलो एड्स सेटा निये आमी किछु कथा तुले धरबो। मेडिकल एस्ट्रोलजिते एचआईवी अर्थात ह्यूमैन इम्यूनो डेफिशिएंसि भाइरास इनफेक्शनेर उपयुक्त चिकित्सा ना होले तार थेके অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম রোগ উৎপন্ন হতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সংসর্গ অথবা শরীরের রক্ত স্যালিভা জাতীয় ফ্লুইডের মাধ্যমে এই রোগ সংক্রমিত হয়। এইচআইভি ইনফেকশন শরীরে ইমিউন সিস্টেমের কোষ অর্থাৎ সেলগুলিকে ক্রমশ নষ্ট করে যে কোনো ইনফেকশন বা ক্যান্সারের প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে জীবন সংশয় হতে পারে। ষষ্ঠ ভাবের সাবলর্ড पंचम सप्तम अष्टम लग्न षष्ठ द्वादश भावे निर्देशक हये शुक्र मंगल राहु अथवा शुक्र राहु युक्त होले सिफिलिस गनोरिया प्रजनन अंगे एड्स रोग होते पारे।